Gcash ka mo. Tsaka donut. Sir, donut. Oo nga, di ba may donut din sila dito? Hey Siri, turn on hotspot. Ay, ito yung donut. Ito yung donut, ito. Hindi. Sabi yung gata. Wala naman ah. May iba-ibang flavor po ba to? Ano yung green? Pandan. Tapos, chocolate ito. Parang black. Ito pandan, kulay green. Strawberry. Tig-isa. Roy, mapasa Roy. Roy. Chocolate. Tapos yung original, saka milky. Ube. Original. Ito yung donut na assorted, no? Yes po, Mojako Donuts. Mojako donut nila. Dito lang siya sa Leyte, Corner Luzon. Ito yung original. Yung butter ba siya? Pag ganyan? Basta, Spanish bread. Mainit. Wow. Uy, dami naman ah. Init. Init? Ganun din. Hilaw. Ay. Ito. Mm. Hilaw. Okay na. Tigam. Mainit ah.